gente, bienvenidos a Joker para Gaming. Estamos de vuelta, ¿verdad? Con más gameplay de Starfield. Nada, nos hemos quedado en traer la nave con el prototipo, ¿verdad? Aquí a la base de la llave, que es la base de los piratas, si has visto los videos anteriores. Básicamente lo vamos a utilizar para localizar esta nave que aparentemente lleva, parece que crédito de uno de los bancos más grandes, ¿verdad? Se me olvidó ahora si es de Atlantis, pero anyway, es el banco. Esta nave se hacía perdida, buscamos varias informaciones. Lo que se sabe es que se encuentra en este planeta, pero un planeta gaseoso. No sé qué van a estar haciendo ahora con este artefacto. Esta es la nave, eso vamos a seguir acercándonos. Y obviamente hablar con Delgado, que es el líder de los piratas. A ver qué nos dice. Solid docking job there. Nice work. Y obviamente tenemos esta ropa militar de allí que obtuvimos, también un traje espacial que es ese mismo que tengo ahora. Así que creo que estoy lleno. Pero como no estoy seguro si esta nave, aunque dice que pasa a ser de nosotros, o asumo yo que ella es de nosotros, vamos a guardar las cositas aquí. De hecho, aquí hay unas cosas. Nice. Yo tengo una, pero la voy a dejar ahí. Tenemos estos trajes, que estos no son los que yo tenía, yo creo que sí. Estoy seguro. Pero si no, son parte de esta... De este... Ahora no recuerdo si son los que yo... Sí, yo creo que yo dejé cosas. Ahora no recuerdo, pero déjame verificar. Si no, pues los dejamos. Este no, este es mío. Yo voy a quedarme con él. Vamos a soltar... Ok, el contenedor está lleno. Pues tengo que ir... No me fijé en eso. Tengo que ir a... ¿Dónde que está aquí? Este no está lleno. Así que... Vamos a dejar estos trajes. Este. Y este. El otro es mío. La mochila. No, la mochila es mía. Los cascos. Sí, voy a dejar este. Y este después. Aquí si acaso lo busco. Tengo 10 atuendos aquí. Vamos a dejarle este. Ese no, ese me lo voy a llevar por si acaso. Ese. Y es que tenía dos. Hace la gorra también. Voy a dejarme ese. No, este es el que tengo. Vamos a dejarle este. Y en cuanto a recursos, no tengo tantos recursos, pero vamos a dejarlo. Creo que está lleno ya. Déjame ver cuánto tiene. Sí, está bien. Ahora sí, vamos a hablar con ellos. Ready to take off, Captain. Okay. Well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. Your previous ship's being brought back to the dock. That's a real nice ship you brought in. I can't wait to tinker with it. That's a real nice ship you brought in. I can't wait to tinker with it. Vamos donde... Are you looking to start something? No sé qué rayo, ahora le está dando... A cogerle. Hello, everyone. Hello, everyone. I'm Gail Dunnigan of SSNN, and this nunca me estaba is frizando, ahora se está Galactic. frizando con... My guest tonight is one of the most... Con este, aunque los grippers están grabando a mí, manía mía, pero me está frizando un poco el juego. His ruthlessness and desire for wealth has landed no him estaba así. squarely at the top of the wanted list for every major law enforcement agency in the galaxy. I am, of course, speaking of the self-appointed leader of the Crimson Fleet himself. Stealing from you all needs some tolerance. Good evening, Gail. Thank you for accepting my invitation. Yes, well, being blindfolded and then Grav jumped to what appears to be an... Si eso pasa. Vamos a volver a bajarle el render. Denle en 8.5 por ahí. Porque no se lo subió. abandoned mining facility isn't exactly what I call an invitation. Certainly.
Nice to know Neva was right about Sí, you. gracias por It's dejarme. good to have a promising rookie with the fleet. No podría haberlo hecho sin ti, me queda mucho que aprender. No fuiste de mucha ayuda, pero tampoco me hizo falta. Neva me dio su apoyo. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. El legado de Necesitas ya es nuestro. Nadie me hace perder el tiempo. El legado ya puede ser real. A ver. Yeah, although I get why you didn't give me the details. Sí. If I had known this was about the legacy, I might have asked for a bigger cut. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Assuming we even get a cut. I'm still not convinced. Anyway, I've kept you long enough. Sí, nos Now traicionó that ahí, you've had your no, drink nos dejó. and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Digo, realmente era porque nos estaban tardando, según ella. Pero anyway. So, ahora tenemos que hablar con... Oye, no sé qué tiene esto, que hoy me siento raro. Está igual que ayer. We may not have Control. official security on the game, but we're always looking out for traitors. No sé qué está pasando hoy. Esto es lo malo de la PC, que cuando cogen cualquier update, siempre pasa algo, siempre pasa algo. It's all the same to you. Let's leave the key as soon as we can. Ok, tengo que hablar con Delgado, que está arriba. Ahí se me acuerda el camino. Por aquí no era. No voy a usar la ayuda de aquello. No es aquí, pero... A ver, yo me voy a acordar. De la clínica, aquí no es. Creo que era para acá. So there I am. You see Y... Creo que por aquí. Si no es por aquí, como quiera llegamos por ahí. Yo sé que era por otro lado, pero anyway, ya llegamos aquí. Soon, everyone is going to learn to fear the fleet. Yo verifique todo esto, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar con él rápido. Ajá, habla con él. Habla con él. Oye, ¿qué pasa? Ay, Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. So, el Lico me estaba integrado en la nave, de modo que no tuve elección. Pensé que a la flota lo vendría bien unas cuantas piezas. Don't worry your pretty little head about your damn ship. Mira, mira, We ahí had it está. brought back here safe and sound. Más te vale. Now pay attention. Dale went out of his way to tell you how impressed he was. You just gonna leave him hanging like that? So, ok. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well Nosotros done. sabemos lo que hacemos. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have two of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. So, me preocupa que todo dependa que ya se logre poner en marcha el dispositivo, que es la red de conducción. Que déjame preguntarle esto.
It's the giant shroud that covers the entire city. Big ugly thing that Generdyne uses to absorb lightning strikes. When you arrive in Neon, I'm sure your contact will fill you in with all the boring... So, no hemos ido a Neon todavía. De hecho, yo creo que hay una de las misiones principales para ir a esa ciudad. Es una de las que nos falta, yo creo. No sé si habrán más ciudades. Así que me voy a jugar el pescuezo por una corazonada. Ok, dale, confío en que ya sabrá lo que... Ok. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get it. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. Ok. So, seguro que nos entendemos bien. Me gusta lo de repetir el botín. Voy a pensar que insinúas. Ok. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Are we pirates or politicians? Sometimes it's hard to tell. If I wanted someone to commit petty crimes and snatch purses, I wouldn't be asking you. Take it as a compliment. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Crix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. Ok, so continúa hasta la USB. Ok, vamos a ir para allá. Aquí por The aquí. fleet's the only family you need. No voy a entrar ahí por si este mojón me hace algo. Dame guardar por si acaso. Tell us what the future holds for the Crimson Fleet. Ay, mierda, le iba a quitarle. Changes are coming, Gale. Huge changes. Visita el lugar de referencia de Osaka en la Tierra. Much Nice. bigger player in this little Ya tenemos dos lugares members para explorar of the eso. settled systems. That's quite a bold Tenemos statement. uno de Dubai y ese Would de you care to Osaka. elaborate? Well, let's Que just se los voy a say dejar that para un shorts. I'm on Así the que brink si of los a quieren ver, score so lo large, van a ver en it un makes shorts. everything else pale in comparison. Beyond that, No hay nada you más. just have to wait and see. If you aren't Siempre willing to investigo. Mira, discuss the suerte que me puse details, why grant SSNN this a ver interview? eso ahí. Simple. I refuse to allow the UC to spin or bury Para the la vida, story, está bien. making Yo it siempre sound cojo like los que they're in sean complete control of de the situation. pociones o algo así, pues. Porque ya estoy bien lleno de cosas de vida. They aren't. So, Why antes de does the seguir, Crimson vamos a ver Fleet qué need to por aquí. make this mysterious move that you're being so evasive It's a about? real job any day. Porque no hay más. I know Sistef instructed you to draw this meeting out as long as possible. So let me sum this up. Este juego ahí es súper gigantesco. Aquí hay otro, lo voy a Tell dar us terror. tell us about you. Que quiero darle pausa. Yo creo que ya había entrado aquí. Pero no había nada así. So vamos para la nave. Yo creo que obligado tengo que ir a la nave para poder hacer para traer. Is Mina seeing anyone right now? Patience. I got a sword here. De hecho, yo tengo unos libros, pero yo no sé si tengo que hablar con la nena. Porque ella me pidió también unos cómics, yo creo que fue. Hablé con la nena, a ver, antes de ir para allá. Sí que está aquí arriba, si está aquí arriba, pues yo hablo con ella, si no, pues seguimos para donde vamos. ¿Dónde está? Ah, pero esta es mi nave. No, dejé cosas en la nave aquella.
No, esta es la mía. Sí, esta es la mía. A ver. No, esta es. Que ahora no me acuerdo el diseño de ella anyway. Déjame verla. Si esta es o no es. Sí. No sé, me aparecieron acá yo creo. Anyway, vamos para... continúa hasta la US Vigilance. Ok, si no... Había una que era... Vuelve a la prueba a la teniente... Ok, esto mismo es lo que quiero hacer. Aquí. Si una nave... Ah, si una nave de esto. Y ahora sí. No sé si es aquí, a ver. Yo creo que sí. De la teniente. We have a clean dock, right on the money. There's been rumors of soldiers smuggling personal items into the station. I doubt it. UC Marines are way too disciplined. I've heard the technology in the station. It's good to have you back. What can I do for you? Good. The more you find, the stronger our case. So, esta grabación sobre el Deacon demuestra que las SU también tiene sus trapos sucios. Cost overruns, siphoning project funds? How deep does this well go? Our forensic accounting team is going to have their hands full. El que busca más pruebas. I'll send this to Mass right away. Let's just hope that a few rotten apples within the UC haven't spoiled the entire bunch. Have any more? No. All right. Keep up the good work. I'll be here if you have any more questions. Ok, so la otra es... Habla con el comandante At ease, soldier. It seems you had quite the eventful mission on your hands. You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. So, infiltrarme en esa estación sí que me pillaron fue peliagudo. Como era una estación de la CEU, hice lo posible por no herir a nadie. Ok, ¿cómo ha reaccionado el TAM con el asunto? As you probably guessed, not very well. Keeping Mast out of the loop regarding this particular mission has proven exceptionally difficult. But we've managed to keep your involvement in the dark. Sparing the lives of the soldiers on SY-920 has definitely made our position with the top brass much easier. And on behalf of the United Colonies and Commander Natara, I thank you. No, por supuesto. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report.
El legado tiene a Jasmine Duran trabajando en el Deacon, una capitán de nave de carga. Un andillo me ayudó a infiltrarme en la estación. Ok, déjame ver. No hay por parte. ¿Por qué dices que el tiempo apremia? Dale. That all depends on what you've brought back from your mission. Aside from your eyewitness testimony, I assume you have the usual evidence that could lead to her incarceration? I can take it off your hands once we complete your debriefing, but at the moment, I'm far more concerned about the comm spike. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Yo creo que la clave está en la red de conducción de Generdyne en Neo. Así que... The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Ok, eso me alegra por fin se estén tomando en serio. Espero que eso refleje un aumento. Si sigo con vida para entonces, no te preocupes que la flota está cada vez más cerca del legado. Of course I am, but it's a calculated risk. It's long overdue. All right, I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. Por supuesto, mi señor. Ya podemos comprar ya una nave, pienso yo, no sé cuánto. No sé cuánto tenemos. A ver. Y estoy lleno, tengo que vaciarme. Aproveché que estoy en esa nave. Poder absoluto, misión actualizada. Que viajar a Neon. Eso, viajamos a Neon. Eso de buscar pruebas, eso tenemos que seguir investigando. Bueno, esta misión está bastante larga, está bastante buena. Nada, tenemos que ir a ese planeta, no sé por qué yo le di a eso. Y va a chequear cuánto crédito tengo. There's been rumors of soldiers smuggling personal items into the station. I doubt it. Sí. UC Marines are way too disciplined. A ver si hay libros por aquí que pueda averiguar información importante. Está ese, pero es un cuaderno, eso no tiene nada. Ay, lo siento, tumbé algo, discúlpame. I've heard the technology in the station would make the FC surrender. Uniforme de tripulación. Tengo que grabar, que yo no me meto a estos sitios. Pero leo así rápido porque a ver, tú sabes. Así tienen todos los reportes. Déjame grabar aquí por si acaso. No vaya yo a meter las patas y tú sabes. Catálogo. Ay, ni sabía que habían cosas así como de ese catálogo. ¿Qué hay por aquí? Stuff not seeing any action. Securing a station like this is pretty important. Everything looks clear. No sé para dónde cayó el Things were a little too loose on Si nos llevamos la nave. I've heard the technology in this station would make the FC surrender. Pirating business. Claro que duro. I've heard the technology in the station would make the FC surrender. It's tough not seeing any action. Tranquilo. Securing a station like this is a pretty important duty. There's been rumors of soldiers smuggling personal items into the station. Sí, están diciendo lo mismo. UC Marines are way too disciplined. Vámonos de aquí. Sé que esta gente los pega un tiro, que aquellos están sacando las armas. Sí, yo pienso que es un error del juego. Pues mira, aquí hay un libro.
Este no lo van a usar. Tough not seeing any action, but securing a station like this is a pretty important duty. Están diciendo lo mismo. I've heard the technology in the station. Sí. Surrender. Que ya sé, que ya sé. Everything looks clear. There's been rumors of soldiers smuggling personal items into the station. Y dale con eso. You see Marines. Eso deben de mejorarlo. Mejor que no hablen, se queden callados. There's been rumors of soldiers Y smuggling dale personal con items eso, into mira, the me voy. station. Han habido rumores, tú sabes, de la estación, se ha desaparecido una tecnología. Está bien. Ok, vamos para Neon. Neon. Es primera vez que viajamos hacia allá, so vamos a ver. Sometimes I just want to turn off the grab drive so we can float around. Maintain your current course while we scan for contraband. That's all we need. Enjoy Neon. Pero voy a tirarle un screenshot a esto aquí. Con esa nave de fondo allá. Pero le cambio esto. Voy a tirarle esto. Rocosa, Dios, no se vio los materiales, ¿qué pasó? No sé. Mío. Bueno, todo depende cómo se ve abajo, si no le tiro un screenshot abajo. Un screenshot, no una foto. Manera de yo decirle screenshot a las cosas. Esa es la costumbre. I think you're ready. Si le vamos a tirar. So, tú sabes, como estamos por aquí así, vamos a depositar unas cosas primero. Ok. Voy a coger un uniforme de eso. Los cascos. So, yo le voy a cambiar de nuevo el traje ese porque no, en verdad está bien porquería. En los atuendos voy a ponerme chavienda, no están todos los atuendos, tendré que cambiar la nave. Si no, ponerme que de allá. Será este. Que total no se le va a ver porque si voy a tener esta ropa. Pero le voy a poner la mía. Mira tu anda. Ah, espérate. Dejé un pedazo de más. De recursos. You keep install.
Está pesadito. New cool things in your ship. It's like Christmas every day. Creo que tengo alma. Ahí yo... Eso pasa. Lo voy a dejar. Ahora sí está. Déjame perder la puerta, vamos para allá. Espérate, por allí mismo hay. Where every vice can be indulged, and they make up new vices every Thursday. Ahora se ve brutal. Esta va a estar mucho mejor. Pero aquí la cambiamos. ¿Cuál era? Lo de naves. Dame verificar lo de las naves. There's nothing in the Es que esas settled tienen systems mucha quite like carga, Neon. Crazy, terrible, but never dull, Neon. ¿Quién es aquí el hombre de la nave? ¿Dónde está? Have a good one. Permiso, el señor de la nave, el técnico este. Se perdió. Ay, en algún momento de la vida llegará. Vamos a seguir. There should be a sign, dump your Aurora here. You make a fortune if you put a net right under here, I'm not even kidding. Don't move, Nesha. What's this about? Not the act. Sniffers picked up the Aurora you're carrying the second you stepped through. All right, get up slowly and turn around. Try to run and we open fire. So, what was the plan, Nisha? Smuggle the Aurora into Aquila City or New Atlantis? No, I just forgot I was carrying it, so honest mistake, right? Llevaba drogas. Can't we just settle this right here? I can pay the usual. We don't make the rules. That's Administrator Bayo's job. Now, shut up and start walking. Move it. Let's go. Devin and Astis has run into some trouble. Word to the wise? You don't want a piece of that. No, la misión. Habla con ADH. New around here? Make certain that you familiarize yourself with our rules and regulations regarding the transport of Aurora. After all, you don't want to end up like Nishar, do you? No, supongo que podría hacerme un resumen, no sé, me da bien conseguir la regla. Vamos a preguntarle qué era esto bien, pero no me acuerdo. Aurora is a hallucinogenic, which is legally available for purchase in Neon. Certainly. And for your own good, I urge you to listen carefully. First and foremost, the interplanetary transport of Aurora is strictly forbidden.
Anyone caught transporting the substance through this checkpoint will be arrested, fined, and jailed, if necessary. So, es legal llevarla para la ciudad. No tienes derecho de decirme, ok. You are free to carry and use Aurora anywhere within the city limits, yes. Good. Then you won't have any problems from me. No voy a hablar con Sanko The ahora porque me va other a contar de regulation you toda su should be aware historia. of is that Aurora is Y lo dejamos only en la nave. available for purchase in the Astral Lounge. Buying it from any other business or a street dealer is illegal. You will be arrested, fined, and jailed for participating in such a transaction. So, vámonos, creo que se lo venda el Astrolog. ¿Dónde está el Astrolog? You can find it inside the trade tower. Take the elevators up to the terminal building and head across Bayou Plaza. You can't miss it. Ok. Perfect. All right then, that's it. If you have any additional questions, let me know. Otherwise, Está todo bien. keep your nose clean and move along. So, ¿cómo acabo de legalizándose un estupefaciente como lo en el Neo? Ahí. Stay safe. Gracias, mire, señor. Sí, ahora no. Hablamos después. La nave, porque tú hablas y hablas y hablas. Neo. Nice. Ryujin Industries is looking for the young, bright minds of the future. Apply today at the nearest kiosk. Oh man, I'm running late for the meeting. Careful out there, buddy. I could really bend your ear when you got a moment. Look, I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? I'm still interested, but you're asking almost double the going rate. What? You think this stuff falls from the sky? Look, I've bought Aurora on the street before, and I've never paid this much. Still cheaper than buying it at the Astral Lounge. Now, this is the last time I'm gonna ask. Then I'm walking away. Do you want this stuff or not? Fine. I'll transfer the credits and you can leave it in the usual place. I don't know what you think you heard, but maybe you should get your hearing checked. I really need to stop hanging out in Upside. Hey, get away from me. Tranquilo. Estos son de la... Esto es lo de la... Los bounty, ¿no? Sí. Estas son misiones. Aquí hay unas cuantas. Llave de arte policional, llave de paquete, eliminación de cosario pirata. Ok. Esto luego. No las voy a coger porque tengo unas cuantas puestas. I'm zoned out of my mind right now. No se nota. No tienes que decir. Ok. You looking to get zoned? Ponerme, soy de la Fataca Messi, no estoy de turno para... Yeah? Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. So, I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time. Turn around, fly back to the key, and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Mire, señora. Ok, me estoy cansando de los de grumetes. Vamos a trabajar y dejarnos de chorrada. Necesito detalles. ¿Quién ha dicho que nadie te toma en serio? Come on, give me a break. You're not exactly a top dog over there at the key, now are you? Sending me a rook to handle a job this risky is a goddamn insult. Specifics, huh? Okay, fine. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs,
that idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. Benjamin goddamn Bayou is worse than the Crimson Fleet. I'm not even joking. Si quieres quejarte sobre el delgado, cosa tuya. Tenemos que hacer que lo que nos han dicho, Bully y... Benjamin Bayou, Neon's esteemed mayor, or administrator, or whatever the hell you want to call him. He's also the greediest bastard you'll ever meet. Got his fingers in everyone's business, and the muscle to back it up. The only reason I'm allowed to operate on Neon is because I pay well to keep my involvement off his radar. The last thing I need right now is an amateur like you getting me kicked off world. Así que... tenemos que hacer lo que nos han dicho, si quieres quejarte. Yep, just like a couple of Model A's. Program us, point us in the right direction, and watch us go. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Okay, ¿a qué instalaciones te refieres? ¿Dónde están los fondos? ¿Qué exactamente es el núcleo de energía? Some fancy name the brain-trusted Generdyne calls the room where all the power from the conduction grid is stored. Cute, right? Hey, don't look at me. I didn't build the damn thing. All I know is that the tech inside the place is valuable. Okay, so ¿dónde están los fondos? Beneath your feet, genius. It's the lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. I'm talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower, but the nuts and bolts of their operation are running beneath the city. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. Siempre debe It's haber a simple algo. side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. No sé de negar a sacar uno de nerillos extra, porque me iba yo a molestar en ayudarte. The elevator doesn't exactly go to the top floor in that head of yours, does it? Everything in the Crimson Fleet is accomplished through a decent helping of give and take. As in, I'm not going to give you the information to get your precious data unless you take this virus and upload it like I asked. Okay, mi modo. Well, look at you. You're smarter than I thought. Generdyne has La all gente no deja sorts of terminar este tasty, quest, valuable por el amor de snacks in their Cristo. databanks, and I want access. Cada vez hay Here, algo, hazme esto, take this hazme lo otro. microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its Es own. larguita, es bastante larguita esta misión. Así que voy para allá entonces. Supongo que me espera una fuerte de seguridad. ¿Para qué necesitas acceder a esos datos? Hay otro Bayou en... Ok. Oh no. Are you scared, little rabbit? Well, don't worry. I've got you covered. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Tiene que haber alguna trampa. Fácil, saldré con ella y me haré con el pase. ¿Para qué me haré falta el pase de seguridad? The catch is that Komiko's having a little fling with Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something incriminating. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge so we can celebrate. Okay. Just grab that tech and plant the virus. Should be a cinch. When the time's right. They don't have places like this in Akira. Bueno.
Hay que hacer un par de cositas, pero no lo vamos a hacer ahora. Quiero ver si hay alguna tienda o algo, verificarlo antes de terminar el video para no hacerlo tan largo. Así que... Whoa, whoa, whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. Ok, creo que me lo sé apañar mi cuenta. Gracias por tu advertencia. ¿Quiénes son los discípulos? A gang. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not a hyper whatchamacallit. They seriously did that. Poor Ted. We gotta look out for each other, right? Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. Pues me acerco a ver de qué van. Entonces, los guardaespaldas son mejores. I mean, yeah, they'll rob you blind, but at least they let you live. They're bad news, but compared to disciples, positive angels. Sure. So, being so helpful, chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all. I have a heart. Casi una pide, perdona, pero no me sobra ni unos créditos. Ya sabía yo que algo querías. No sé si me está diciendo la verdad, así que... Can't blame a fellow for trying, right? No sé, no me fijé que decía de esa. No sé si le gustó o no le gustó. Que encuentra la prueba. Sí, pero no lo voy a hacer ahora. Lo que quiero es encontrar. Aquí. De comida. Después buscaré bien. Como es primera vez que vengo aquí, estoy medio perdido. O sea, con los lugares. Vamos a dejarlo ahí. No, voy a subir por aquí. Entonces luego seguimos con esa misión y después averiguo bien dónde están las tiendas y eso para comprar cosas, si es que hay cosas aquí. Bueno, vamos a darlo por aquí. Aquí sí, está bien, a ver si... Whoa. Bad part of town, buddy. Lo mismo. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples. We gotta look out for each other, right? Vamos a pagarle que Us cae. crate rats, you kinda wish they weren't just holed up and... Sure. So, what with the disciples and all? You have a heart. Hey, thanks. Look, I mean it. Go back to the plaza. Ain't nothing but shit and misery away.
Anyway, vamos a grabarlo aquí. No pasó nada. Quería averiguar qué pasaba. Entonces nada, mi gente, si les gustó, por favor, denle like, comenten los próximos días para seguir trayéndole más contenido de Starfield, así que pendiente aquí al canal en YouTube. Estaré subiendo una serie de shorts, como lo mencioné al principio, así que pendiente aquí al canal. También estoy subiendo contenido variado, de Hablando Gaming Podcast, que es el podcast que tengo, también subiendo de todo lo que necesitas saber, información de esos juegos que estarán lanzando, así que me pueden también buscar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Threads como Yo Que Para Gaming, y por TikTok como igual manera como Yo Que Para Gaming, para que puedan ver todos estos shorts, o si no lo pueden ver por aquí, se ve mucho mejor aquí, así que también los estoy subiendo por mi canal en YouTube. Y nada, me siguen en las redes sociales y me comentan, me dejan saber su opinión de cualquier de los videitos míos. Así que nada, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.